what is it? Some of the questions. All right. So you've got the knowledge, some of the questions that you need to be aware of. Ya. Tell me about yourself. Why do you want this job? Ya. Sampai kepada salary dan sebagainya. Nah, dengan saya ini saya mohon izin bersama saya teman-teman untuk bisa membantu ya. I need your active participation supaya lebih lively ya. Ruangannya ini online nih supaya lively nih perlu bantuan dari teman-teman. Tadi sudah ada beberapa, some of you are sounding your name and also I can hear your voice. Baik. Nah, saya akan melanjutkan apa yang sudah Pak Gaspar sampaikan ya, berkaitan dengan apa? Ya, pertanyaan ya, question that you need to be aware of. Nah, how to respond? Kalau misalkan teman-teman harus merespon saat ini juga, mungkin perlu waktu ya, perlu waktu. Nah, I have prepared some of response examples ya, contoh respon. Cuma fokusnya kita hari ini adalah ke bagaimana pengucapannya ya. Pengucapannya karena apa? Why pronunciation is important? Because pronunciation is an indicator of someone's intelligibility of English. Jadi salah satu indikator yang juga akan dilihat oleh interviewer. Beberapa waktu lalu kami ada sedikit survei ya dengan beberapa interviewers, dan salah satunya adalah when we talk about English harus mereka mengharapkan kalau ngomong itu ceto ya, jadi firm. Jadi kalau mengatakan satu kata itu juga harus firm, sehingga apa? Your words will be heard by the interviewers. Okay? Jadi so that is the gateway to your future career ya. Karena apa? 1 minute impression itu sangat penting. Waktu you knock the door and then you come inside and then the interviewer is asking you to sit down and then the conversation or the job interview conversation is started. Disitulah momen kalian itu mendapatkan impresi. Apakah impresinya bagus atau tidak bagus? It depends so much on how you respond ya. Nah, kita fokus hari ini langsung saja, mungkin we cannot finish all the materials ataupun slides, tetapi kita fokusnya supaya lebih mendarat ya. Baik, saya butuh bantuan. I need a help ya from some of the participant. Seolah-olah satu jadi interviewer, satu lagi menjadi interviewee yang diinterview ya. Saya mau pancing dulu. Siapa yang mau volunteer? Who wants to be the volunteer? Jadi pertanyaannya sudah ada di depan, ya kan? Itu sudah ada pertanyaannya besar sekali. Kemudian all you have to do, partnernya itu hanya memberikan respon dengan membaca dari respon nomor 1. Jadi seolah-olah as if you are acting out as the interviewee dengan cara membaca ini tadi. Cuma nanti kita akan fokus kepada the way you respond toward the interviewer's questions-nya ya. Siapa yang mau? Nah, saya pancing dulu deh. Very easy. Ayo di Anil. Silakan. Oke. Tadi itu ada Jessica ya. Jessica, are you there? Are you still with me, Jessica? Jessica? Are you still there? Okay. Yeah. Evelyn. Halo Evelyn. Oh, Peter. Okay, Peter. Thank you. Can I hear your voice, Peter? Thank you very much. Yes, sir. Okay, Peter. Nah, Peter, can you pick up someone from the room untuk partner ya. Berarti nanti Peter mau jadi interviewernya atau menjadi interviewee-nya nih? Interviewee. Oke, interviewee bagus. Peter, can you pick up someone in the Zoom? I picked Josephine. Okay. Can I have Josephine? Halo, Josephine. Halo. Ya, oke. Okay. Both of you, where are you from? Surabaya. Matra Mabilis? Iya.
Okay, I can notice that Mataram Mobil students are here. Ya, oke. Sekarang siapa ya tadi? Josephine, you become the interviewer. Kemudian tadi siapa? Peter ya. Peter, you respond dengan menjawab model yang sudah Pak Iyer siapkan. Nomor satu. Oke, Josephine, silakan. Why do you want this job? Wah, ini. I want this job because it emphasizes sales and marketing to my greatest skills. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my 10 years of sales and marketing experience to this company and help you continue your years of growth. Thank you, excellent. Sekarang Josephine pilih salah satu, pick up one of the one of the participant in the room. Peter pilih salah satu yang lainnya. Oke, silakan bantu Pak Yerli ya. Okay. Kelvin. Siapa? Kelvin, are you there? Yeah. Oke, Josephine pilih siapa? Josephine. Evelyn. Oh, Evelyn. Milih Evelyn. Ya. Evelyn? Hello, Evelyn, are you there? Are you there, Evelyn? Wah, Josephine mungkin pick up someone else. Mungkin Evelyn has got connection problem. Okay. Connection problem, ya? Yeah? Okay. Siapa? Violeta. Violeta. Oke, Violeta. Apakah ada? Violeta, are you there? Vio? Oh, masih belum ya? Masih belum. Oke. Mungkin langsung saya pilihkan ini aja deh. Ini siapa? Meta. Pak, ini saya jadi interviewer atau yang diinterview? Calvin ya? Calvin. Iya. Ya wis, Calvin milih mana? Interviewer apa interviewee? Terserah lawan bicaranya deh, Pak. Oh, loh iki tadi tuh ada beberapa belum ini ya. Oke, maksudnya cewek ini siapa ya? Calvin. Maria tadi Maria. Jessie. Wis, Jessie dulu deh. Yes. Jessie. Ya, Jessie. Yes, Oke. Wes, Jessie mau jadi interviewer apa interviewee? Interviewer aja, Mister. Oke, boleh lebo. Ya, interviewer ya. Siapa? Calvin, you become the interviewee, ya. Oke. Nah, oke ya, siap ya, Jessie? 1, 2, 3, action. Why do you want this job? I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my 10 years of sales and marketing experience to this company and help you continue your year of growth. Oke. Calvin, saya pengen pendapat Calvin. Ketika kamu merespon kalau tell me about yourself tadi sudah sedikit banyak digali ya. Nah, kalau kita masuk kepada pertanyaan why do you want this job? Kemudian Calvin menggunakan model respon seperti ini tadi, waktu mengucapkannya bagaimana? How do you feel? Ataupun do you have any problem ataupun kesulitan waktu mengucapkan kalimat-kalimat ini? Lebih ke arah gugup, Pak. Gugup ya? Oke, nervousness. Good. Apalagi yang dirasakan? How do you feel? Di lain sisi juga harus pede. Betul. Di lain sisi harus pede. Ini bayangin ya, seumpama si Jessie ini, waduh, bule dari Amerika Latin.
Jadi kebetulan kalau misalkan Jesse, you would like to work for Shangri-La Hotel. Shangri-La Hotel itu GM-nya orang Amerika Latin ya. Kita pernah bawa mahasiswa ke sana, ketemu dengan GM-nya dan ketemu this general manager from Latin America ini, wah dengan tatapan yang luar biasa. Terus kemudian menginterview Calvin. Nah itu tadi nervousness ya, kemudian juga apalagi tadi confidence, exactly. Nah kalau kita ya Jesse, Calvin dan semua teman-teman itu you have prepare. Oh pertanyaannya yang pertama adalah tell me about yourself. Tadi Pak Mustafa sudah ngasih banyak tips. Itu kemudian ada yang namanya rehearsal, latihan dulu nih. Misalkan dengan partner apa yang namanya best partnermu ya, partner in crime-mu itu, besok aku ada interview, bantu ya. Kamu kasih pertanyaan, aku akan jawab. Nah, dengan teknik yang sudah diberikan Pak Singgi dan Pak Gaspar yang 1-2 tadi, kemudian diucapkan ya, kemudian you speak atau you respond toward the question melalui temanmu itu, melalui rehearsal, itu akan mengurangi yang namanya nervousness tadi. Karena apa? Kalau ini tidak diucapkan, maka bisa nggak waktu why do you want this job, tiba-tiba itu blank. Bisa terjadi nggak, Calvin? Tentu saja bisa, Pak. Tentu saja, itu pernah terjadi. It happened, bahkan beberapa kali. Nah, tentunya akan mempengaruhi. Nah, yuk kita perhatikan. Tadi very good ya, Calvin dan teman tadi sudah mencoba. Kalau Pak Yearly ya, misalkan interviewer bertanya, why do you want this job? Kemudian saya bilang, I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my 10 years of sales and marketing experience to this company and help you continue your years of growth. Terdengar seperti apa sebagai interviewer? Coba, saya pengen respon dari teman-teman. Kalau yang kita interview, ya, sumpama kalian tuh menjadi interviewernya, mendengar cara ngomong seperti tadi itu bagaimana? Kenapa? Membosankan, Pak. Iyo, betul, membosankan. Apalagi? Coba, I need your opinion dong. Kayak nggak niat, Pak. Kayak nggak niat. Betul, betul sekali. Very good. Reluctant. Kok males ya? Reluctant gitu ya. Apa namanya? Kayak apa tuh? Nggak termotivasi ya? Apa tuh? Bahasa Inggrisnya tidak termotivasi itu apa? Nggak termotivasi yo. Nggak ada energi. Apa? Not motivated. Not motivated atau dismotivated. Datang ya, itu bersaing dengan beberapa orang. Mestinya kamu jadi harusnya the winner. Kalau the winner ya you have to be standing out, harus berbeda, harus terlihat ya berbeda cara ngomongnya seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti itu ya, coba ini Pak Yearly coba. Nah, dari respon nomor 1. Pak Yearly coba kasih kasih clue yang saya merahi di layar, teman-teman. Ada terlihat kata-kata yang sudah saya merahi? Kelihatan ya? Pin? Kelihatan ya? Pak. Oke, kelihatan ya. Baik. Pak. Jadi begini. I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. You can imagine ya, how the interviewer feels toward your responses. Kalau begitu ya, you do not project energy. Teman-teman nggak memproyeksikan energi, you don't project dynamics. Nggak ada dinamika ketika ngomong. Waduh, mateng kon. Lagi model kayak gini, KPI mau join perusahaan saya apa? Semangat ya gitu ya. Nah, konteksnya di sini coba kalau misalnya I want this job. Kasih tekanan di situ. Jadi Anda mengatakan bahwa oh, I see, ya. Jadi interviewer itu mendengar bahwa oh, this person really wants this job. I want this job because agak slow dikit, ya, agak kecepatannya dikurangi dikit because it emphasizes. Nah, masuk kata selanjutnya sales, cepet. Nah, karena kalau kalian cek nanti di kamus, kalau kita mengucapkan satu kata ini, sales ini nggak boleh sales, ya kan? Tapi harus cepat, sales and marketing. Lupa Yearly, itu mengandung apa?
when you are responding interviewers question, ya, there should be energy projected, there should be dynamic projected, kemudian motivation projected. Nah, it includes your pronunciation. Nah, inside pronunciation ada yang harus ditekan, ya. Marketing, koma, two of, ya, two karena of ini nggak kita tekan, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales, cepat ya tadi, sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. Nah, di sini saya kasih merah di in-nya karena harusnya memang strateginya di in ya, industry. Jadi three syllable word, industry. I know I could bring my 10 years of sales and marketing experience to this. Jadi dia nggak ditekan ya, to this company and help you continue your years of growth. Nah, di situ dinamikanya, di situ akan terdengar Anda adalah motivated. Kemudian pronunciation-nya juga you put some stresses in your sentences or statements. Nah, ini penting. Yuk kita coba ya sekali lagi. Misalkan saya kasih demonstrasinya. Jadi instead of saying why do you want this job? I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my critical skill set. Kenapa nggak dirubah? Bisa nggak? Pasti bisa. Tinggal mainkan ini tadi. I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my 10 years of sales and marketing experience to this company and help you continue your years of growth. Oke, kita coba ya. Jadi panduannya yang merah-merah itu teman-teman boleh diinikan apa deh. Calvin mau coba? Bisa. Oke, coba ya. Datanya yang merah itu kamu kasih tekanan supaya terdengar Calvin bersemangat dan you are projecting yang namanya itu dynamics. Silakan, Vin. Okay. I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered at a flat industry. I know I could bring my 10 years of sales and marketing experience to this company and help you continue your years of growth. Okay, yes, very good, Calvin. Ya, excellent. Ya, oke. Jadi ada terasa perbedaannya nggak? Yang pertama Calvin ngomong dengan yang kedua, ada bedanya nggak? Ada terasa bedanya nggak? Beda, Pak. Oke ya, ada bedanya. Oke, mungkin saya pengen coba satu kali lagi untuk pertanyaan nomor 2 ini ya, dicobakan. Jadi guideline-nya yang merah-merah itu ditekan. Jadi yang tadi I want this job because it emphasizes. Jadi the stress is on the first syllable ya. Emphasizes sales and marketing. Jangan marketing, tadi marketing. Sales harus cepat. Two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. Nah, tekanan di depan. I know I could bring my 10 years of sales and marketing experience to this company and help you continue your years of growth. Ya, oke. Nanti kalau dalam konteks natural, ketika ngomong, kalau Anda sudah terbiasa, maka akan dengan sendirinya itu terpanggil. Jadi yang namanya, oh Pak, kalau emphasizes itu ditekan di depannya, itu nanti naturally recall ya. Oke,
Sekarang saya pengen ini. Mary, are you there, Mary? Mary? Yes, sir. Okay, Mer. How are you? I'm fine. Thank Okay, you. Mer. Ya, Mary sama siapa ya? I would like to have siapa ya? Caroline. Caroline. Yes, sir. Oke. Caroline, siapa yang mau jadi interviewer, siapa yang jadi interviewee? Ini aja deh. Caroline interviewer ya. Yes, sir. Oke, silakan. 1, 2, 3, action. Lihat kalimatnya dan lihat tekanannya. Why do you want this job? Asik. I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my 10 years my 10 years of sales and marketing experience to this company and help you continue your years of growth. Oke. Ini tadi yang jadi interviewee siapa? Saya lupa tadi namanya. Yang barusan baca tadi siapa? Interviewnya? Caroline ya? Siapa? Yang tadi bacanya tadi I want this job tadi siapa? Saya lupa namanya. Oh, saya. Siapa? What's your name? Lupa. Caroline. Oh iya, Caroline. Oke, Lin. Ketika ngomong, why do you want this job? Ketika ngerespon pertanyaan ini, I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous, I increased sales by 15%. Tadi waktu ngomong kayak gitu, perasaanmu gimana? Apa yang terjadi? Oh, yang jawab itu Mary. Oh iya, Mary. Mer. Ya. Mer. Tadi perasaanmu gimana, Mer? Apa yang terjadi ketika menggunakan model respon seperti ini menjawab pertanyaan why do you want this job tadi? Apa yang kamu rasakan? Merasa kayak lebih percaya diri gitu. Oke. Ketika mengucapkan tadi kata per kata itu ada kesulitan nggak, Mer? Agak sih tadi ada yang salah kan tadi soalnya. Oke, ya, it's okay. Nah, oke. Jadi pengalamannya Mary itu juga akan dialami oleh kita semua, ya. Khususnya bagi yang pertama kali, for the first time, Pak. This is my first time, Pak. Having an job interview in English. Pertama kali, Pak. Nah, berarti apa? Untuk bisa more and more confident, to be more prepared, ya ini tadi dicoba. Ya, misalkan Anda sudah punya, harus siap nih pertanyaannya why do you want this job. Maka kamu coba rangkai, narasikan responnya. Ya, tadi Pak Yerli sudah kasih demonstrasi. I want this job. Ada penekanan di beberapa kalimat supaya apa? You sound dynamic, you sound motivated, you project energy. Ya, I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15%. What was the time? Ini cepat ini. In what was at the time? In what was at the time? Was itu kalau berdiri sini menjadi was, tetapi kalau dia nggak ditekan jadi was. In what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my 10 years of sales sampai ke years of growth. Oke, thank you very much. Yuk, saya minta waktu mungkin satu sekali lagi. Ya, sekali lagi ada pertanyaan. Why should we hire you? Ya, sesi terakhir dengan Pak Yerli. Why should we hire you? Pertanyaan ketiga. Nah, ini ada jawaban, model jawabannya. Kemudian sama ya, you should hire me because my experience is almost perfectly aligned with the requirement you ask for in your job listing. Sekali lagi, it does not project energy. It does not show who you are. It does not show to what extent your English is, ya, your English competence, your English speaking, and so on and so forth. Nggak akan tampak di situ, ya. Siapa tadi? Mary,
Mary, can you help me pick up someone in the room? Bisa bantu Pak Yearly nggak? Oh yes. Pilih satu Mer. Hmm, Ini, Jer deh. siapa? Jer. Jeff. Oke, Jeff. Mana Jeff? Are you there? Halo, Jeff? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Jeff, where are you from? I'm from Banyuwangi. Banyuwangi. Ini ya, apa? Jajak ya? Iya. Wow, what school? Which school are you from? I'm from SMK Mataram Mabili Surabaya. Oh, okay. Yeah. So you are from Banyuwangi, Jajak, but what is it? Di sini berarti ada keluarga. You have a family here? Yes. Okay. Ya wes, okay. Jeff, Caroline, can you pick up someone? Bantu Pak Yearly. I pick up Stephen Andy. Stephen Andy. Oh, Stephen. Okay, Stephen, are you there? Stephen. Oke, belum ada respon. Juniandre, ada nggak Juniandre? Oh, oke. Sebentar, ini ada chat dari siapa? Oh, oke. Oh ya, Bu Vero, thank you very much. Michael Mavis, ada nggak di sini? Michael Mavis? Yeah, Oke, Michael, where are you from, Michael? I'm from Surabaya. Oh, Surabaya Maneng. Oke. Michael ya. Oke, Michael mau jadi interviewer apa interviewee? Interviewee. Oke, Michael ya. Jeff, kamu jadi interviewer ya? Oke. Oke, pertanyaan itu yang gede itu. Silakan. Seolah-olah kamu menjadi seorang interviewer. Yang mantap. Oke. Why should we hire you? Oke, respon nomor 1. You should hear me because my experience is almost perfectly aligned. I'll aligned with the requirement you ask for in your job listing. I have 7 years progressive experience in hospitality industry, advancing from my initial role as a front desk associate with Excalibur Resort and Spa to my current position there as a concierge. I am well versed in providing world-class customer service to an upscale client, and I am proud of myself for my ability to quickly resolve problems so that our guests enjoy their time with us. Oke, Michael. Michael, kamu memberikan respon dengan kalimat-kalimat yang model seperti ini tadi, rasanya gimana? Ya seperti kayak tertekan gitu. Tertekan. Kenapa? Kok tertekan? Kenapa kok tertekan? Apa? Gugup sedikit sih. Oke. Terus kemudian waktu kamu melontarkan kata per kata tadi itu bagaimana? Apakah stumble and fall itu terantuk-antuk ataupun apa? Kok ada kata-kata saya yang nggak ngerti ya, kira-kira gitu. Ada nggak kayak gitu? Ya ada sih. Nggak ada sih, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi seumpama teman-teman ya, Michael, Jeff dan teman-teman itu menjawab sebuah pertanyaan, why should we hire you? Kemudian ada model ini. Memang sebaiknya dipersiapkan. Ya, you need to prepare. Jadi jangan istilahnya minggu depan adalah job interview dalam bahasa Inggris, kemudian yang menginterview adalah orang bule, and then you don't have any rehearsal ataupun preparation. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ini loh penting pertanyaan, but you don't prepare it, mungkin akan memperparah atau memberikan
disadvantage untuk proses interviewnya teman-teman. Nah ini tadi you should hire me. Kamu Anda sebaiknya mempekerjakan saya karena apa? My experience almost perfectly align. Jadi ada beberapa kata-kata ya, align you ask for in your job. Nah, sekarang kita cobakan ya. Kalau enggak apa-apa. Ini. Nah, Pak Yerli udah berikan yang beberapa penekanan ya. I have given some of the stress. Coba ya. Ini. You should hire me. Ya, kita kasih penekanan di hire ya. Oke. You should hire me because my XP. Nah, itu Pak Yerli kasih merah supaya nanti teman-teman dan Michael neken di situ ya. You should hire me because my experience is almost perfectly aligned with the requirements you ask for in your job listing. Ya, jadi Anda harus meng-hire saya atau mempekerjakan saya karena pengalaman saya ya hampir sempurna, sejalan dengan persyaratan yang Anda minta di lowongan yang Anda pasang atau berikan. I have 7. Nah, ini ditekan ya. I have 7 years progressive experience in the hospitality. Pak Yerli itu memang hospitality itu ada hospitality itu kan ada 5 syllable ya. Memang tekanan di situ. Iya. Nanti kalau teman-teman belajar bahasa Inggris akan ada rumus-rumus tertentu ya. Kalau yang berakhiran dengan ion, berakhiran dengan liti atau t itu biasanya punya pakemnya. Oh, 2 dari belakang atau 3 dari belakang. Langsung aja kita latihan aja. Nggak usah memorize, tetapi dilatihkan saja pasti ingat. Hospitality industry. Tadi yang sebelumnya kata industri kita tekan di depannya. Industry advancing from my initial role as a front desk associate with Excalibur Resort and Spa in my current position there as a concierge. Ini bahasa Prancis yang dipinjam jadi bahasa Inggris ya. Concierge. I'm well versed in providing world-class customer service to an upscale clientele. Clientele ini berbeda dengan klien. Nanti teman-teman kalau cek di kamus, kalau klien itu individu per individu. Sama Michael punya klien berarti biasanya adalah individunya. Misalkan Jeff ya, ataupun si Mary ataupun siapa itu disebut klien. Tapi kalau sudah ngomong clientele itu a group of clients ya. Jadi mungkin misalkan Michael bekerja di Hotel Haris ya. Kemudian ada satu grup klientel itu dari misalkan Garuda. Nah, itu disebut clientele. And I'm proud of myself for my ability to quickly resolve problems so that our guests enjoy their time with us. Oke, itu praktis terakhir dengan Pak Yerli ya. Michael bisa bantu Pak Yerli pilih salah satu orang yang bisa mempraktekkan ini. Mike, can you help me, Mike? Yes, bentar. Kalau bisa yang non mater. Yang ada di itu. Jonathan Octavio. Siapa namanya? Jonathan Octavio. Ada nggak Jonathan Octavio? Itu mater, Pak. Oh ya wes, gak apa-apa wes. Jonathan Octavio, ayo. Ada Jonathan? Are you there? Oke. Oh, belum nyambung ya, belum terkonek. Afrian. Di sini ada Afrian. Atau Brandon, ada nggak Brandon? Jonathan Octavio mic-nya rusak, Pak. Oke, nggak apa-apa. Brandon. Ini Brandon yang Indonesia Got Talent ya? Bukan. Brandon, are you there? Siapa ya? Oke. Malario ada nggak Malario? Atau ya, siapa?
Malario ada? Ya wes, Michael aja deh. Michael aja. Back to you, Michael. Mike? Yeah. Okay, just because you were the last person who responded the interviewer's question, maka ini yang Pak Yirli kasih merah-merah itu tolong ditekan ya, supaya kamu terasa ininya penekanan di mana. Oke, silakan. You should hear me because my experience is almost perfectly aligned with the requirements you're asked for in your jobs listing. I have a 7 years progressive experience in the hospitality industry, advancing from my initial role as a front desk associate with Excalibur Resort and Spa to my current position. There are a concierge. I am well versed in providing world-class customer service to an upscale clientele, and I am proud of myself for my ability to quickly resolve problems so that our guests enjoy their time with us. Oke, thank you very much. Ini I am well versed. Itu ada I am well versed. I am well versed ini kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak? I am well versed in providing world class customer service. Ada yang tahu nggak well versed? Well versed ini apa? Well versed ini artinya I'm good at ya. Saya itu saya bagus dalam hal providing world class customer service to an upscale clientele. Upscale itu adalah level tinggi ya. Jadi klientel atau grup klien yang punya rating tinggi. Nah, dia punya pengalaman itu. Oke. Michael, thank you very much. Saya minta terakhir kali, Keisha, apakah are you there, Keisha? For the last time. Rachel, can I have Rachel, please? Okay. Okay. Jess. Yes, sir. Oke, Jess. Untuk terakhir kalinya, Jess. Silakan kamu respon ya pertanyaan why should we hire you dengan kamu seolah-olah kamu menjadi interviewnya ya. Yang merah-merah tolong ditekan. Yes. Silakan, Jessie. You should hire me because my experience is almost perfectly aligns with the requirements you asked for in your job listing. I have 7 years progressive experience in the hospitality industry and advancing from my interior role as a front desk associate with Excalibur Resort and Spa to my current position that as a concierge. I'm well versed in providing world-class customer service to an upscale clientele, and I'm proud of myself for my ability to quickly resolve problems so that our guests enjoy their time with us. Yeah, Jess. Yeah. What do you think? What do you think of your own speaking, Jess? I'm sorry, Mister. It's okay, tidak apa-apa. Jadi ada beberapa kata-kata yang memang kita harus, kalau Pak Yirli tanya, Pak Yirli itu kalau mengucapkan itu apakah langsung bisa? Enggak, ya. Ada belibet-belibetnya juga. Ya.
dulu dulu taunya here itu dibaca here, harusnya kan higher, ya kan? Kemudian experience itu so Indonesian, sangat Indonesia, dengan menggunakan sistem bahasa Indonesia ataupun sound Indonesian system saya. Experience, gampang ya, experience. Tapi sebenarnya kan experience itu perfectly. Terus ada kata aligned, ya, bukan alien tapi align. Alien itu udah bahasa lain lagi, ya kan? Kata-kata. Kemudian ada kata progressive, progressive. Terus kemudian ini penting juga nih, ada hospitality industry. Nah, it means artinya apa? Kalau kita sudah tahu the questions, ya, kemudian kita akan mencoba merangkai atau membuat rehearsal dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, mulai tadi apa? Tell me about yourself, ya, persiapkan, ya. Tell me about yourself. Ini di slide Pak Yerli dan Pak Gaspar dan Mas ini nanti bisa diminta. Ini banyak sekali, ada contoh-contoh model responses ya. Kemudian why do you want this job? Why we should hire you? What is your strength? What is your weakness? Itu nanti akan ditanyakan. Why Why leaving the job? Nanti juga teman-teman akan ditanya kenapa kamu misalkan di resume kamu, di CV kamu nulis saya pernah kerja di sini tahun sekian. Itu nanti ada kemungkinan kamu ditanya, why did you leave your previous job? Kenapa kamu ninggalin kerjaan sebelumnya? Itu juga harus dipersiapkan. Sampai kepada tadi ngomong soal salary. Ya, oke. Itu saja yang dari Pak Yerli, dari saya. Mudah-mudahan memberikan awareness kepada semuanya, kepada teman-teman. Oh iya ya, job interview in English itu butuh yang namanya preparation, butuh yang namanya knowledge, pengetahuan, butuh yang namanya rehearsal. Bahasa Inggris ini nggak bisa berhenti pada hari ini saja di webinar ini. Sebenarnya Pak Cindy, Pak Gaspar, dan Pak Yerli, saya hanya ingin memberikan awareness. Guys, do not stop learning English. You keep on improving your English. Because why? Ada banyak sekali orang di luar sana yang kompetitif, ya guys. Jadi there are a lot of competitive. Saya nggak ngomong kompetitif, tapi competitive people out there yang cari kerjaan untuk menjadi bagian dari di international level. Oke, terima kasih. Itu sesi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik,